So yeah, अब यो अहिलेसम्म त बोरिङ क्लास नै भइरहेछ है, थ्योरीको जस्तै हुन्छ, bear with me. So यो सकियो यसपछि 7.5 e-commerce competition and e-governance भन्ने छ. सो e-commerce भन्ने लगभग धेरैजनाले सुनिरहेछ, अहिले चलिरहेको पनि ट्रेन्ड नै हो यो होइन. अब इलेक्ट्रोनिक कमर्स or e-commerce is a process of buying and selling or exchanging product, service and information using electronic medium. इलेक्ट्रोनिक मिडियमबाट चाहिँ हामीले चाहिँ बाइङ सेलिङ अर एक्सचेन्जिङ प्रडक्ट सर्भिसहरू गर्छौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो e-commerce भयो है. There are many definitions for electronic commerce that include element of electronic transactions and buying and selling of goods and services online भन्छ. E-commerce is a modern business methodology that addresses the needs of organizations, merchants, and customers to cut costs while improving the quality of manufactured goods, service, and increasing the speed of service delivery. So यसमा के हुन्छ, कस्टमर e-commerceबाट चाहिँ तिम्रो सामानहरू चाहिँ सेलेक्ट गर्छ र उसले चाहिँ ब्याङ्क पेमेन्ट थ्रुबाट चाहिँ यसमा पेमेन्ट चाहिँ भेरिफिकेसन हुन्छ. एन्ड आफ्टर द्याट वेयर हाउसमा यहाँको प्रडक्ट चाहिँ तिम्रो वेयर हाउस भनेको जहाँ चाहिँ त्यो प्रडक्टहरू के किनेको सबै त्यो स्टोर गर्ने एउटा ठाउँ हुन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ सिपिङ गर्छ र सिपिङ गरेर तिमीबाट चाहिँ त्यो प्रडक्ट चाहिँ आइपुग्छ. सो यसरी चाहिँ तिम्रो प्रोसेस हुन्छ है. सो more commonly, e-commerce is associated with the buying and selling of information, product, and services via computer networks. The main platforms of e-commerce remain internet, email, fax, telephone order. टेलिफोनबाट पनि हामीले अर्डर गर्छौँ हैन. So classification of e-commerce मा चाहिँ जम्मा 4 टाइपको हुन्छ, B2B, B2C, C2B and C2C भन्छौँ हामी. Business to business भनेको चाहिँ selling products or services to other businesses हैन. सो एउटा बिजनेसबाट चाहिँ अर्को बिजनेसहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सेल गर्ने, जुन चाहिँ हामीले जस्तो हामीले होलसेलमा चाहिँ सामान उठाएर एउटा बिजनेसले चाहिँ होलसेल बिजनेसबाट चाहिँ सामान उठाएर आफ्नो बिजनेसमा लिएर आउँछ र उसले चाहिँ फेरि के गर्छ, बिजनेसबाट कन्ज्युमर्सलाई चाहिँ सेल गर्छ हैन. सेलिङ द प्रडक्ट अर सर्भिसले डाइरेक्ट टु द कन्ज्युमर्स, यसमा चाहिँ बिजनेसलाई भन्दा नि कन्ज्युमर्सलाई चाहिँ डाइरेक्ट सेल गर्ने भयो हैन. त्यसरी चाहिँ अर्को कन्ज्युमर टु बिजनेस भन्ने छ. कन्ज्युमर फिक्सेस अ प्राइस अन देयर ओन विच बिजनेसेस एक्सेप्ट अर डिक्लाइन्स, priceline.com भन्ने चाहिँ इक्जाम्पल छ हैन. सो अर्को छ कन्ज्युमरले नै कन्ज्युमरलाई बेच्ने. कन्ज्युमर सेल्स डाइरेक्टली टु अदर कन्ज्युमर्स युजिङ इक्जाम्पल इबे हैन. तिमी चाहिँ तिमीसँग एउटा सामान छ, त्यो सामान तिमीले अनलाइनमा राख्छौ र त्यो अनलाइनमा राखेको सामान चाहिँ अनफर्चुनेटली बत्ती गयो. हेलो, मेरो आवाज आइरहेछ? अघि आएको थिएन सर, अहिले आयो है? अहिले चाहिँ या फेरि बत्ती गयो मेरोमा हैन. सो नो वरिज, जति भेट्छ हेर. सो एडभान्टेज अफ e-commerce भन्ने छ. Some of the advantages of e-commerce are it enables more individual to work at home and do less traveling for shopping, resulting in less traffic on roads and lower air pollution. It allows some merchandise to be sold at lower prices, benefit less affluent people. It enables people in third world countries and rural area to enjoy product and services which otherwise are not available to them. Facilitates delivery of public services at a reduced cost, increase effectiveness, and improve quality. It enables consumers to shop or do the transaction 24 hours a day, all year around from almost any location. It provides consumers with more sections or choices. It provides consumers with less expensive product and service by allowing them to shop in many places and conduct quick comparisons. हैन, कम्पेयर पनि गर्न चाहिँ सजिलो नि भयो. इट अलाउज क्विक डेलिभरी अफ प्रडक्ट एन्ड सर्भिस, स्पेसली विथ डिजिटलाइज प्रडक्ट हैन. डिजिटल प्रडक्टहरू लाइक एन्टिभाइरसहरू यताउता पनि सजिलैसँग डेलिभर हुने भयो. Consumers can receive relevant and detailed information in a second, एकैछिन आउने भयो, rather than in days, week, walk around to search a product. कुनै एउटा तिमीलाई सामान किन्नु छ भने अनलाइनमा सर्च गर्यो, त्यसपछि त्यसको प्रडक्टको बारेमा हेर्यो, चित्त बुझ्यो भने किन्यो. तिमीले चाहिँ बजारमा गएर यो सामान कहाँ पाउँछ भन्दै खोजिरहनु परेन हैन, हिँड्दै खोज्दै गर्नु परेन.
इट मेक पोसिबल टु पार्टिसिपेट इन अ भर्चुअल अक्सन अक्सनमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कुनै सर्टेन सामानहरू चाहिँ बिडिङहरू हुन्छ होइन त्यो बिडिङ गरेर चाहिँ तिमीले सेल गर्न मिलिन्छ जस्तो कुनै मसँग एउटा सामान छ अरे यो सामान चाहिँ मैले $10 के भन्छ तिम्रो ₹1000 राखेँ अझै ₹1000 बढी कसैले दिन्छ भने उसले लान पायो होइन अक्सन भनेको चाहिँ त्यो भयो 1000 दिन्छु कसैले 1200 दिन्छु कसैले 1500 दिन्छु भन्छ कसैले 2000 दिन्छु भन्छ यो चाहिँ सबै अक्सनहरू भयो होइन सो त्यसरी चाहिँ तिमीले प्रडक्टहरू चाहिँ बाई एन्ड सेल्स गर्न पाउँछौ It allows consumers to interact with other consumers in electronic communities and exchange ideas as well as compare the price tag. होइन प्राइसहरू पनि कम्पेयर गर्न मिल्छ It facilitates competition as a result of substantial discounts. It expands the marketplace to national and international market. होइन तिम्रो सिम्पल एउटा मार्केटले चाहिँ नेसनल र इन्टरनेसनल मार्केटमा चाहिँ कन्भर्ट गरिदिन्छ It decreases cost of creating, processing, distributing, storing, and retrieving paper-based information. Paper-based information चाहिँ यसले चाहिँ चेन्ज गरिदिन्छ कम्प्लिटली होइन अब त्यो डिसएडभान्टेज चाहिँ के हुन्छ भने अब तिमीहरूले दराजबाट कुनै एउटा सामान अनलाइनबाट अर्डर गरेको छ भने अभियसली डिसएडभान्टेजहरू तिमीलाई थाहा छँदैछ त्यही डिसएडभान्टेजहरूको कुरा यहाँ आउँछ हेर है त So most of the disadvantages of the e-commerce stem from a newness and rapidly developing pace of underlying technology. This disadvantage will disappear as electronic commerce matures and become more available to accept by general population. The disadvantage may be business often calculate return on investment numbers before committing on any new technology. Costs, which are function of technology, can change dramatically during even short-lived e-commerce implementation projects. Many companies have trouble recruiting and retraining employees with the technological design and business process skill need to create effective e-commerce presence. It is difficult of integrating existing database and transactions processing software designed for traditional e-commerce into software that enables e-commerce. And traditional commerceबाट चाहिँ तिम्रो इलेक्ट्रोनिक e-commerceमा जानलाई चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन प्रोसेसहरू पनि चाहियो होइन डेटाबेसहरू पनि इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो एक्जिस्टिङ डेटाबेसहरूलाई पनि होइन सो मिलाउन चाहिँ अलिकति झन्झट हुन्छ भन्छ Many businesses face crucial and legal impediment barrier to e-commerce. कुनै e-commerceमा राख्न नमिल्ने अथवा e-commerce चाहिँ त्यतिकै जुन चाहिँ अहिले नेपालमा जुन भइरहेछ नि जसले पनि e-commerce युज गर्ने अनि त्यसपछि त्यसको चाहिँ भ्याटहरू करहरू जुन पनि हुन्छ होइन ट्याक्सेसहरू नतिर्ने अनि त्यसले गर्दा चाहिँ धेरै नै यो लिगल इम्प्लिमेन्टेडहरू चाहिँ त्यो इम्पिडेन्टहरू चाहिँ तिमीले फेस गर्नुपर्ने हुन्छ पछि गएर होइन Some consumers are still fearful, afraid of sending their credit card number over the internet होइन अब त्यो इन्टरनेटमा चाहिँ सजिलै त्यतिकै क्रेडिट कार्ड नम्बर चाहिँ पठाउनु भनेको चाहिँ अलिकति डरलाग्दो नै हुन्छ भन्छ Consumers are simply resistant to change and are uncomfortable viewing merchandise on a computer screen rather than in person. होइन सो consumers are resistant to change and are uncomfortable viewing merchandise and computer screen rather than in person होइन भन्न खोजेको कस्तो भने तिमीले फिजिकली प्रेजेन्स भएर तिमीले प्रडक्ट जुन चेक गर्छौ त्यो प्रडक्टहरू चाहिँ तिम्रो चाहिँ अनलाइन स्क्रिनमा चाहिँ त्यति चाहिँ नदेखिन सक्छ अथवा त्योभन्दा राम्रो देखाएर चाहिँ बेचिरहन सक्छ होइन त्यो चाहिँ अलिकति फल्स न्युज इन्फर्मेसनहरू पनि हुनसक्छ होइन अब ई-मेडिसिन भन्ने छ E-medicine is online clinical medical knowledge database which is an approach to providing healthcare service to a large number of people spread in different locations. It mainly beneficial for the people of rural area with limited or no medical facilities. E-medicine is targeted to provide high quality healthcare service. It minimizes the time and cost required for treatment. E-medicine usually contains up-to-date searchable, pre-reviewed medical journals, online physician reference textbooks, and a complete article based on medical specialists. This internet medical library and clinical knowledge base are available to physician, medical student, nurse, and other health professionals and patients as well. With the use of e-medicine, doctor and patients who are physically apart can connect so that patients can share his or her problem with the doctor and the doctor can suggest the treatment or any test required. E-governance.
E-governance is the use of information and communication technology to enhance the access of delivery of government services to benefit citizens, business partners, and employees. So this term is really important in the sense of exam as well. Exam को लागि पनि important छ त्यो नि याद गर. It transforms the traditional government using ICT to make it clear, effective, and accountable. However, it doesn't mean putting more computers on the desks of government official is an e-governance. गभर्नमेन्टले चाहिँ धेरै कम्प्युटर युज गर्ने भनेको चाहिँ होइन यसको मिनिङ है. E-governance is more than just a government website on the internet. इन्टरनेटमा भएको गभर्मेन्टको वेबसाइट भन्दा अझै धेरै कुराहरू पोलिटिकल सोसियल इकोनोमिक्स एन्ड टेक्नोलोजिकल एस्पेक्ट्स डिटरमाइन इ गभर्नेन्स सबै कुरा हुन्छ पोलिटिकल सोसियल तिम्रो इकोनोमिक एन्ड टेक्नोलोजिकल एस्पेक्टहरू सबै इ गभर्नेन्सभित्र पर्छ. It establishes a relationship between government and officials and citizens, providing greater access to the government information and services by making the government accessible online and prompting citizen participation by enabling citizens to interact more conveniently with government officials such by requesting government service, filling required document through website, increasing government accountability by making its operation more transparent, thereby reducing the opportunities for corruption, and supporting documents goal by providing business, rural and traditionally underserved communities with information, opportunities and communication capabilities भन्छ हैन. सो यसले चाहिँ के गर्ने भयो तिम्रो चाहिँ यो चाहिँ तिम्रो चाहिँ उ दिइरहेछ एउटा गभर्मेन्टको चाहिँ नेपाल गभर्मेन्ट .gov.np भनेर चाहिँ तिम्रो चाहिँ साइट्सहरूको चाहिँ इक्जाम्पल दिइरहेछ होइन. सो एउटा चाहिँ तिम्रो चाहिँ इक्जाम्पल भयो एउटा चाहिँ वेबसाइटहरूको चाहिँ. So some of the objectives of e-governance. अब e-governance के को लागि युज गर्ने त भन्ने कुरा गरे. E-governance refers to the provision of for online है online public service to citizen and business. सर्भिसेस गभर्मेन्टहरूले दिने जति पनि सर्भिसेसहरू छ त्यो चाहिँ अनलाइनमा चाहिँ राख्ने भने जस्तो कुरा भयो होइन. सर्भिसेस फर सिटिजन इन्क्लुड रेजिस्ट्रेसन टु द गभर्मेन्ट सर्भिस सच एज हेल्थ केयर एजुकेसन इम्प्लोइमेन्ट बेनिफिट्सहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ गभर्मेन्टको चाहिँ अनलाइनबाटै गर्ने भन्ने कुरा भयो. For businesses, e-governance service can take the form of online alert for public procurements of funding opportunity as well as information and support on applicable legislation in a given sector. E-governance have to cut down their administrative costs, speeding up the procedure and therefore increasing the efficiency and reactivity. It could improve and accelerate administration effectively. Administrative workers effectively increase गर्न सक्छ भन्छ. So what are the challenges regarding the implementation of the e-governance कुरा गर्यो भनेदेखि the key challenges of implementation of e-governance mainly in developing countries like Nepal are high speed infrastructure to access the internet is required. Obviously यो चाहिँ high speed चाहिँ required हुन्छ तर अहिले चाहिँ अब धेरै इन्टरनेट ISP हरूले चाहिँ high speed इन्टरनेटहरु नै दिन थालिरहेछ हैन. Creating trust and transparency of successful delivery of e-governance is अलिकति गाह्रो छ. This is the digital divide exists in the developing country. All citizens may not have the ICT knowledge हैन. अब डिजिटल डिभाइड भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि तिम्रो सबैजना चाहिँ वेल एजुकेटेड छैनन् यो टेक्नोलोजी डिजिटल्ली चाहिँ युज गर्नको लागि. कोही मान्छेहरूलाई चाहिँ तिम्रो चाहिँ फर्महरू अनलाइनमा भर्न पनि आउँदैन उनीहरूले चाहिँ फिजिकल प्रेजेन्समा मात्रै भर्न सक्छ हैन. त्यस्तो प्रब्लमहरू अझै पनि एक्जिस्ट हुन्छ किनभने अब काठमाडौँको मान्छेले गर्ला रे बाहिरतिरको मान्छेहरूले चाहिँ गर्न नसक्ला रे हैन. हालाकि अहिले त धेरै मान्छेहरू चाहिँ अब के हुन्छ स्कुलहरू जान थालिसकेको छ त्यही भएर चाहिँ यस्तो प्रब्लम धेरै ठाउँमा त नहोला बट स्टिल देयर आर सम प्लेसेस वेयर हैन आइसिटी इज लाइक स्टिल ड्रिम हैन त्यस्तो प्रब्लमहरू भइरहेछ हैन. सो त्यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ यो डिजिटल डिभाइसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ डिभाइडको कारणले गर्दाखेरि त्यो प्रब्लमहरू चाहिँ आउँछ भन्छ. नेटवर्क सेक्युरिटी एन्ड प्रोटेक्सन अगेन्स्ट भाइरसेस स्प्याम एन्ड अनवान्टेड एट्याक्स हैन जस्तो गभर्मेन्टको वेबसाइटहरू चाहिँ ह्याक गरिदिने कति पनि प्रब्लमहरू आइरहेछ नि हैन. सो त्यसले चाहिँ एकदम डेन्जर हुन्छ के नेपालको चाहिँ त्यो गभर्मेन्टको चाहिँ यदि यो अफिसियल चाहिँ जुन चाहिँ तिम्रो चाहिँ नेटवर्कहरू चाहिँ यदि सिक्योर छैन भने तिमीले भयभरको डेटाहरू जति पनि छ तिम्रो नागरिकता भयभरको पर्सनल इन्फर्मेसन जे पनि छ गभर्मेन्टसँग हुन्छ त्यो गभर्मेन्ट इन्फर्मेसन यदि लिक भयो भनेदेखि त तिम्रो सबै एउटा जन्मकुण्डली नै लिङ्क पास त हुन्छ हैन. सो अनलाइन प्राइभेसी भनेको चाहिँ तिम्रो के हो
तिम्रो त्यही आफ्नो प्राइभेसी चाहिँ यसमा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ होइन, कतिको चाहिँ तिम्रो सिक्योर छ भन्ने कुरा चाहिँ। अल द सिटिजन मे नट ह्याभ द एक्सेस टु द कम्प्युटिङ रिसोर्सेस, एक्ज्याक्टली होइन, कम्प्युटिङ गर्ने जुन चाहिँ रिसोर्स हुन्छ त्यो नहुन पनि सक्छ है। सो लेट्स मुभ अन टु द लास्ट टपिक, मोबाइल कम्प्युटिङ भन्ने हाम्रो लास्ट टपिक छ। So, mobile computing on our last topic so here. Mobile computing is a generic term describing one's ability to use a technology while moving, as opposed to the portable, which is only practical for use while deployed in a stationary configuration. And a mobile computing device is creating using mobile components such as mobile hardware and software. Mobile computing devices are portable device capable of operating, executing, and providing services and applications like a computer device. है कम्प्युटर डिभाइस जसरी नै तिम्रो चाहिँ काम गर्न सक्ने भइसकेको छ अहिले हाम्रो मोबाइलहरू पनि, बट इट इज मोर पोर्टेबल एन्ड स्मल इन साइज होइन, यसलाई चाहिँ सजिलैसँग एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पनि युज गर्न मिल्ने भयो। इट इज अ कम्प्युटिङ डिभाइस युज इन ट्रान्जिट, ट्रान्जिटहरूमा चाहिँ युज गर्न मिलेको। युजर क्यान एक्सेस द डेटा एन्ड इन्फर्मेसन फ्रम वेन एभर दे आर होइन। Many types of mobile computing device has been introduced in 1990s. It includes wearable computer (PDA), enterprise digital assistants, smartphone, ultra mobile PC, tablets, etc. So यिनीहरू सबै चाहिँ तिम्रो बोकेर हिँड्न मिल्ने अथवा मोबाइल डिभाइसेसहरू भयो। सो फिचर्सको कुरा गर्ने हो भनेदेखि इट इज पोर्टेबल device that can be used during mobility. It has limited processing and storage capability though. It includes mobile communication, mobile hardware and software पनि हुन्छ. It usually contains touch screen हुन्छ, provide input. It contains an on-screen or visual keyboard or providing for providing text. However, an external keyboard can also be connected using the USB port or infrared or Bluetooth बाट चाहिँ तिम्रो किबोर्डहरू पनि जोड्न चाहिँ मिल्छ। It contains a camera, speaker, and microphone. It contains handwriting recognition software पनि हुन्छ. Most mobile computing devices contains a memory card slot and to expand the storage capacity. It has wireless connectivity such as Bluetooth, Wi-Fi to connect to the internet or other computing device, as well as a wired connection through the USB port. You know, the most mobile computing device can synchronize their data and with applications on user's computer. It can be used for cloud computing and remote access को लागि use गर्न मिल्छ. It uses a mobile computing operating system such as Android, iOS, and Windows Mobile OS or Palm OS भन्ने चाहिँ operating system हरू use गर्न मिल्छ. It can include GPS global positioning system to receive navigation होइन, for navigation का लागि चाहिँ use गर्न मिल्छ. So advantage को कुरा गर्ने भनेदेखि it enables user to work from any location at any time, save time. This has helped increasing the productivity, made research easier. It has one major handheld source of entertainment of users at present. होइन, entertainment लाई use गरेर हुन्छ। Nowadays business processes are easily available through secure mobile connection. It is portable, supports cloud computing, provides remote access to organization data from any location. It is an independent platform. It can be accessed from many hardware or software होइन। But the disadvantage is that like mobile technology requires faster, quickly connectivity services like either Wi-Fi, GPS, 3G, 4G connectivity चाहिन्छ राम्रो खालको। It has security concern. Most wireless network are unsafe प्रायः so wireless connectionहरू चाहिँ unsafe भन्छौँ हामीले। And this is large power consumption due to the use of battery continuously, and they do not tend to last long होइन। So चार्ज गर्नु पर्ने हुन्छ few hours मै। The danger of misinterpretation, that is credential verification, is a problem. Like हुन्छ नि तिम्रो चाहिँ क्रेडेन्सियलहरू चाहिँ भेरिफाई गर्नु पर्यो। त्यसपछि एक्सटेन्सिभ युज अफ मोबाइल डिटेल्स रिजल्ट्स इन हेल्थ प्रब्लमहरू पनि आउन सक्छ है। सो त्यसपछि आई थिङ्क यो चाहिँ लास्ट होला, या यो चाहिँ लास्ट होला, इ लर्निङ भन्ने अझै रहेछ है। सो अर्को हेरौँ, इन्टरनेट अफ थिङ्स भन्ने छ, आइओटी भन्ने छ है। Internet thing is a network of physical devices, vehicle, home appliances, and other item embedded with electronic software, sensor, actuator, and connectivity, which enables these things to connect, collect, and exchange data. The Internet of Things is a system of interrelated computing devices, mechanical and digital merchandise, and objects, animal, or people that are provided with unique identifiers (CUIDs) and ability to transfer data over the network without requiring human to human or human to computer interaction. So interaction बिना नै तिम्रो चाहिँ जुन चाहिँ के भन्छ कम्युनिकेसन गर्छ होइन।
So by combining those connected device with automated system जुन चाहिँ डिभाइसेसहरू हुन्छ अटोमेटिक डिभाइस हुन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ कम्बाइन गरिसकेपछि इट इज पोसिबल टु ग्यादर इन्फर्मेसन एनालाइज इट एन्ड क्रिएट एन एक्सन to help someone with a particular task to learn from process. A thing in the internet, IoT of things can be a person with a heart monitor implanted, an animal with biochips transporter when you an automobile with has an inbuilt system to alert driver when the pressure is low or other any other natural or man-made object that can be assigned an internal protocol address and can transfer data over it. होइन भने चाहिँ इन्टरनेट अफ थिङ भनेर चाहिँ तिम्रो चाहिँ यस्तो इन्टरनेट जस्तो भयो त्यहाँनिर चाहिँ तिम्रो चाहिँ यसरी चाहिँ सबै डिभाइसेसहरू चाहिँ हेर्दा यसरी कनेक्टेड भएको छ होइन सो यसरी चाहिँ तिम्रो चाहिँ सबै डिभाइसेसहरू चाहिँ यसरी चाहिँ कनेक्ट चाहिँ भएको होइन सो फ्याक्ट्रिजहरू चाहिँ आइओटी इनेबल्ड फ्याक्ट्रीहरू हुनसक्छ त्यसपछि आइओटी इनेबल्ड सिप एयरलाइन ट्रान्जिट्सहरू हुनसक्छ होइन त्यसै आइओटी इनेबल्ड सिटिजहरू हुनसक्छ बिल्डिङ्सहरू होटेल्सहरू हुनसक्छ होइन एन्ड सो अन है so advantages regarding it automates tasks and help to improve the quality of business services and reduces the need for human intervention in होइन ह्युमनको चाहिँ जुन हस्तक्षेप चाहिँ हुँदैन भन्छ होइन this it helps to operate the business operations more effectively, better understand customers to deliver enhanced customer service. It's supposed to improve the decision making and increasing the value of business. It has the ability to access information from anywhere at any time on any device. It provides improved communication between connected electronic device by transferring data packets over a connected network, so save time, efforts, and money भन्छ. So the disadvantage is the number of connected device increases. More information is shared between devices. The chances of the system being attacked is also increased. होइन system hack पनि त्यही problem त्यही नै हो कि अनलाइनमा गइसकेपछि organization may eventually have to deal with the massive number of even millions number of IoT devices होइन धेरै डिभाइसेसहरू कनेक्टेड भएको पनि हुनसक्छ and collect and manage the data from all those devices will be challenging. If there is a bug in the system, every connected device is like to be corrupted होइन एउटा डिभाइसमा प्रब्लम आयो भने अरू डिभाइसलाई पनि त्यसले इफेक्ट गर्न सक्छ भन्छ there is no international standard for compatibility of IoT. That's difficult for devices from different manufacturers to communicate with each other होइन अलिकति गाह्रो हुन्छ जस्तो एउटा चाहिँ फिलिप्सको चाहिँ लाइटहरू चाहिँ तिम्रो अनलाइनली कन्ट्रोल गर्नु छ भने त्यो अर्को चाहिँ फेरि अरूले नै बनाएको प्रडक्ट हुन्छ होइन एउटै उसमा चाहिँ जस्तो एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा अटोमेटिक तिम्रो चाहिँ हिटर छ अरे तिम्रो चाहिँ एमआईबाट बनाएको होइन त्यसपछि अर्को चाहिँ लाइट्सहरू चाहिँ फिलिप्सबाट बनाएको छ अरे होइन सबैले चाहिँ अब इन्टरनेट अफ थिङको लागि चाहिँ सबैले चाहिँ इन्टरनेटमा कनेक्सन गरेर नै हो भनेदेखि चाहिँ तिनटै मल्टिपल म्यानुफ्याक्चर कम्पनीहरूको चाहिँ प्रोटोकलहरू मिलेर आउँदैन होइन तिनीहरूलाई चाहिँ अब कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ फेरि सेन्ट्रलाइज गर्नुपर्नलाई चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ भन्नु चाहिँ सो अर्को लास्टमा छ एउटा इ लर्निङ भन्ने छ E-learning applies to learning, teaching, and understanding about a topic with the help of information, communication, and technology. E-learning allows us to learn anywhere and usually at any time as long as we have properly connected configured computer networks devices. E-learning can be CD-ROM based, or network based, internet based, intranet based होइन it includes text, audio, video, animation, and virtual environments हुन्छ it can be very rich learning experience that can even beyond lecture-based crowded classroom. It's a self-placed hands-on learning experience. The quality of electronic-based training, as in the form as in every form of training, it is in its content and its delivery. However, e-learning can suffer from many of the same pitfall backdraws as in classroom training, such as boring slides, monotonous speech, होइन एउटै मान्छेको आवाज सुनै गराउनु पर्ने होइन त्यसपछि यही बोरिङ बियो स्लाइड्सहरू चाहिँ हेरिरहनु पर्ने होइन एन्ड लिटल अपर्च्युनिटी फर इन्टरेक्सन त्यही भएर तिमीहरू भोइस पनि अन नगरिकन भिडियो पनि अन नगरिकन बसिरहन्छौ इन्टरेक्सन पनि खासै हुँदैन होइन The beauty of e-learning is that new software that allows for the creation of very effective e-learning environments that can over
overcome the classic material being used in traditional learning. For example, there is an example of the website how it stops works only. The concept of e-learning has become more popular throughout global because of the COVID-19 pandemic ले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ अनलाइनमा जानुपर्छ हैन like Zoom, Microsoft Team, Cisco WebEx meeting, Google Meet are also used for e-learning purpose हैन. त्यसरी हामीसँग m-commerce भन्ने छ. M-commerce or mobile commerce is buying and selling the goods and services through wireless technology, handheld devices such as cellular, telephone, and personal digital assistant PDA. Mobile e-commerceको कुरा गरेछ. Industries affected by mobile commerce include financial service, include mobile banking, where customer can easily handheld devices to access their account and pay their bill, as well as brokerage service, which stock quotes can be displayed and trade conduct from the same handheld device. Telecommunication, in which services change charges, bill payment, and account review can all be conducted from the same handheld device. Service, retail, and common consumers, as consumers is given the ability to place or pay any order on the fly. Information services, which includes delivery of entertainment and financial news, sports figures, and traffic updates, also to a single mobile device पनि पाउने हैन. सो अर्को चाहिँ हामीसँग सोसल मिडिया भन्ने छ. अब सोसल मिडिया भने चाहिँ तिमीहरूले यो आइकनहरू त लगभग सबैले थाहा नै होला हैन. यिनीहरू इन्स्टाग्रामको, यो युट्युबको, टिकटकको, स्न्यापच्याटको, मेसेन्जरको, फेसबुकको हैन, अनि भाइबरको, यिनीहरू सबै कुराहरू थाहा छँदैछ होला. सो यस्तो कुराहरू गर्दा YouTube समेत हो. Social media is a computer-based technology that is used for the creation and sharing of information, ideas, interests, and other form of expression via virtual communication and networks. Facebook, YouTube, Twitter are popular social media tools. Advantages of it provides easier and faster way to communicate. It provides worldwide real-time sharing of news and educational content. It is one of the effective marketing and advertising tool at present. It is major source of entertainment at present. It helps to understand better the latest trends and events. Advantages of social media are like it has increased cybercrime. Advantages, cybercrime. Some of the disadvantages, I think this has to be disadvantage है यो disadvantage हो. So cybercrime चाहिँ increase हुन्छ, productivity time is also lost due to the time waste in the social media हैन. मान्छेहरु चाहिँ अब कति मान्छेहरु चाहिँ टिकटकहरु बनाएर मान्छेहरु मरिरा पनि छ हैन. अब त्यो प्रब्लम भयो, एक्सिडेन्शियल प्रब्लमहरु पनि आइराछ हैन. त्यसपछि अब टाइमहरु पनि त्यसपछि त्यसमा चाहिँ वेस्ट भइराछ हैन. While you could have done something productive, but you guys are actually spending your time on the social media हैन. जसले गर्दा चाहिँ तिम्रो चाहिँ भ्यालुएबल टाइम चाहिँ लस भइरहेछ. इट हेज हाई रिस्क अफ फ्रड एक्टिभिटीहरू पनि हुनसक्छ. मान्छेहरू कतिले चाहिँ जुटाएर सोसियल मिडियामा चाहिँ तिम्रो चाहिँ फेक आइडेन्टिटीहरू बनाएर मान्छेहरू जुटाएर होइन नानागति कामहरू पनि गरिरहेको छ. इट इज अ कमन टुल एट अ प्रेजेन्ट फर स्प्रेडिङ रुमर्स एन्ड फेक न्युज अपडेट्स होइन. कतिवटा चाहिँ बन्द छ आज, कहिले चाहिँ यस्तो छ भनेर चाहिँ फेक न्युजहरू पनि आइरहेको हुन्छ. एन्ड द लास्ट वान, इट हेज डिक्रिज प्राइभेसी. प्राइभेसी भनेको तिम्रो आफ्नो जुन चाहिँ पर्सनल तिम्रो चाहिँ इन्फर्मेसनहरू चाहिँ हाइड गर्नु चाहिँ कति चाहिँ डिक्रिज भइरहेको छ. त्यसमा चाहिँ तिम्रो चाहिँ कुन चाहिँ स्कुलमा पढेको तिम्रो डेट अफ बर्थ त्यहाँ सबै हालिरहेको हुन्छ. त्यसले गर्दा चाहिँ तिम्रो चाहिँ प्राइभेसीहरू चाहिँ डिक्रिज भएको हुन्छ है. सो यति नै हो यो च्याप्टरको. यु गाइज क्यान डु द एक्सर्साइज. तिम्रो एक्सर्साइज गर. यसमा 5 मार्क्स आउँछ है. सो अब 5 मार्क्स यो आउँछ यिनीहरू चेक गर्ने. सो अब हामीसँग 5 मिनट मात्र बाँकी छ है. म पहिला यो भिडियो रेकर्डिङलाई चाहिँ अफ गर्छु अनि एक दुईवटा कुराहरू गर्नु